जगन्नाथ पिलाने आज आम डिस्कसन चैप्टर हूँ पिलाने मंगले अइला ओषा। ठीक अच्छे पिलाने एंट्री करिया मंगले अइला ओषा पिलाने लिखिछन्ती कि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। पिलाने देखिबा जन्म केबे ग्रहण करथिले पिलाने 1862 मसिया रे जन्म ग्रहण करथिले। मृत्युवरण केबे करथिले 1924 मसिया रे मृत्युवरण करथिले। जन्म स्थान कोठी थिला पिलाने बरगड़ जिल्लार बरपारेली ठारे। बरगड़ जिल्लार स्थान ना थिला पिलाने बरपाली ठारे। देन पिलाने कहूची पुरातन रे नूतनता आनिबारे कविंकर चातुरी अन्यतम। पिलाने एटी गोटे क्वेश्चन आसे तुम जो एथरा आछि परीक्षा दर्पण तादर भी क्वेश्चन आछि पुरातन रे नूतनता आनिबारे तांकर चातुरी अन्यतम किए पिलाने से कवि से थिले स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। देन कौन कहूची संस्कृत साहित्यर काव्य नाटक अवलंबन करी ओडिया काव्य मान रचना करी अनेकत्र निजर मौलिकता प्रकाश कर जाइछन्ती। प्रकृति को जीवंत सता पिलाने अन्य भाବରେ कहले इनको प्रकृति कवि मध्य कह जाए काको स्वभाव कवि ता सहित प्रकृति कवि भी इनको कह जाए। आ कोन कहले पिलाने अनेक सारा पिलाने काव्य प्रतिभा लिखिछन्ती जेमिति कि तपस्विनी प्रणयवल्लरी कीचकबद्ध इंदुमती पद्मिनी अयोध्या दृश्य उत्कल लक्ष्मी सब लिखिछन्ती। पिलाने ए जो क्वेश्चन आसे निम्नलिखित मध्य केउ काव्यटी गंगाधर मेहर द्वारा रचित नु एटा पिलाने तो मन रखिया पड़ियो। पिलाने तपस्विनी प्रणयवल्लरी तापर पिलाने कौन कीचकबद्ध तपस्विनी प्रणयवल्लरी कीचकबद्ध इंदुमती पिलाने निजे निजे प्रैक्टिस करिया आउरी आउची पद्मिनी अयोध्या दृश्य उत्कल लक्ष्मी आउरी पिलाने क्षुद्र गीति गुडी को लिखचंती। ता भितरे पिलाने कोन कृषक संगीत कविता माला कविता कल्लोळ अर्घ्य थाली। पिलाने या भितर गोटे इंपोर्टेंट होची एटा होची अर्घ्य थाली। पिलाने तापर पिलाने जो कविताटी कोडु आसीची ना मंगल अइला ओषा कविताटी तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु आसीची। पिलाने एटी क्वेश्चन आसे लिखि दबो तपस्विनी काव्यर को सर्गरु आसीची। पिलाने चतुर्थ सर्गरु। देन पिलाने कोन को देखो इतरे कोन वर्णना करिछि ना वाल्मीकि आश्रम रे रहउतवा निर्वासित सीता को किपरि प्रकृति। पिलाने वाल्मीकि आश्रम रे प्रथम देखिए जो नाट दिछि तपस्विनी। तपस्विनी अर्थात ए जो कोइला काव्यटा तपस्विनी के पिलाने माता सीता को एटी तपस्विनी कहछि। तपस्विनी काई कहछि ना तापशंकर कन्या। तापस कहले कि तपस्वी तपस्वी अर्थात किए एटी ना ऋषि वाल्मीकिंकर कन्या। जेतेबेले अंतसुप्त थिबे माता सीता सेतेबेले लक्ष्मण जेतेबेले रामचंद्र तांको विताड़ित करथिबे लक्ष्मण जेतेबेले बनर छेथिबे सेतेबेले वाल्मीकि तांको आश्रय दिथिबे सेते तांको तपस्विनी बोली कह दे। पुणी गोटे ना अछि पिला माने माता सीताଙ୍କର अन्य नाम होछि जानकी। एग्जाम रे आसे पिला माने जानकी काहेकि ना राजा जनकंकर कन्या हेतिबारु माता सीताଙ୍କ नाम होछि पिला माने कोन जानकी। पुणी गोटे क्वेश्चन आसी पारे कोन ना वैदेही। पिलाने वैदेही किए रे माता सीता विदेह राज्यर कन्या होइतिबारु तांका ना होछि पिला माने कोन ना वैदेही। एउडे क्वेश्चन आसी पारे कोन कोछि इटे कोन बना ना वाल्मीकि आश्रम रहउतवा निर्वासित सीता को प्रकृति किपरि स्वागत करिछि प्रकृति को मानव चरित्र भली उपस्थापन करिवारे कवि गंगाधर का सिद्धहस्तता ए पक्ति गुडी करे प्रतिफलित। तान चलो पिलाने मुई जो ए सेशन रे तमन को केवल पॉइंट बुझेबी नाही केवल एग्जाम रिलेटेड टिप्स गुडी को तमन को शॉर्ट नोट आकार में प्रोवाइड करबी। तेन करी आशा करछि बुझेबा पई हेले मु नेक्स्ट सेशन करबी कि तमन पर एग्जाम बहुत कम समय थियरो म तमन को बुझेई परिबी नाही। वर्तमान केवल जेडु क्वेश्चन आसी से पॉइंट गुडा तमन नोट करबी। प्रथम स्थान देखो मंगले अइला ओषा विकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवे निहार मुक्ताधरी उपहार सीतांक बास बाहर प्रांगणे रही कलकंठ कंठे कहला दर्शन दियो सती राति पाइला। पिला देखो कौन बुझिया मंगले अइला ओषा उषा आसला कहु मुहूर्त रे ना मंगल मुहूर्त रे आ कोन विकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा। पिलाने काहा को दर्शन करिया को आस्तिला रे उषा जानकी। एबे कहली जनक राज्यर कन्या होइतरो माता सीतांकर ना होछि जानकी। किए आसीला पिलाने दर्शन करिया को उषा आसीथिला। कोन करथिला ना कर पल्लवे निहार हाथ रे धरि के आसला कोन ना निहार मुक्ताधरी उपहार सीतांक बास बाहर। पिलाने आसेडी क्वेश्चन बास शब्दर अर्थ कोन। बास शब्दर अर्थ होछि पिलाने बासस्थान।
ଆଉ କଣ କହୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଳ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା। କଳକଣ୍ଠ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ରେ? କୋଇଲି। କଳକଣ୍ଠ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କୋଇଲିକୁ ବୁଝାଏ। ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ, ସତୀ ବୋଲି ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ରେ? ମାତା ସୀତା। ତାନେ ଉଷା ଆସିଥିଲା କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ? ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଦେଖିବା ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ। ତାହେଲେ ଉଷା କଣ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ। ବାସ ମାନେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକା। କେମିତି ପିନ୍ଧିଥିଲା? ନା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। କଣ ପିଲା ପିନ୍ଧିଥିଲା? ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନେ ପୁଣି କହିଦେଉଛି ଅରୁଣ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଅରୁଣ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଇଁଥାନ୍ତି ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ରଙ୍ଗର ପାଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା ଉଷା ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ସହିତ ଆସିଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସିଲା। କଣ କରିବ? ନା କେଉଁ ଯୋଗେ ସରି ଆସି ମଧୁର ଭାଷା ଆସୁଛି ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପସେମନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟବନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଷା ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଉଷା କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟବନ। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଉଷା ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛି? ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଆସେ ରେ। ଦେଖିବ ଟିକେ ଏଇଟା ଲେଖିବା। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସମୀର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ପିଲାମାନେ? ପବନ ପିଲାମାନେ। ସମୀର କଣ କରୁଥାଏ? ସଙ୍ଗୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ ବୋଲୁଥାଏ। ଆଉ କଣ କହୁଛି? ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ। ପିଲାମାନେ ବୀଣା କିଏ ବଜାଉଥିଲା? ଭ୍ରମର। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 100% ସିଓର ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରୁ ଆସିବ। ଦେନ୍ କଣ କହୁଛି? ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ। ନର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ପିଲାମାନେ? ନାଚିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସୁରଭି। ସୁରଭି ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ନା, ଫୁଲର ବାସ୍ନା ପିଲାମାନେ ନାଚିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଏ। ଦେନ୍ କଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ୍ଧ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଆଇଲା ପାଟ ମଗଧ ବେଶେ। ତାହେଲେ ଦେଖ କହୁଛି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା। ତାହେଲେ ସ୍ତବ ପାଠ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ରେ ପିଲାମାନେ? କୁମ୍ଭାଟୁଆ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ସ୍ତବ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଆଇଲା ପାଟ ମଗଧ ବେଶେ। କଳିଙ୍ଗ ମାନେ କିଏ ପିଲାମାନେ? କଜଳପାତି। କଳିଙ୍ଗ ମାନେ କଜଳପାତି। କଜଳପାତି ପାଟ ମଗଧ ବେଶରେ ଆସିଲା। ଆଉ କଣ କହିଲା? ନା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାଇଲା। ସତୀ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ପିଲାମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସତୀ ଆଉ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ। ଉଭୟ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଉଭୟ ଯାକ ୱାର୍ଡ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ କହୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ଶୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ବୋହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ ମନ୍ତ୍ରେ ବଳେ ଜେହ୍ନେ ବଢି ଆସିଲା ବଳ। ପିଲାମାନେ ନୋଟ ଟିକେ ବନେଇ ନିଅ। କଣ କହିଲା? କଣ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ଶୁଣ। ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ତାହେଲେ ମୁନି ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କଣ କଲା? ନା ବେଦ ସ୍ୱର ଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ କଣ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା? ବେଦ ସ୍ୱନ ଗୁଡିକ ଶ୍ୟାମବନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁନି ମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ସେ ବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ କଣ କହୁଛି? ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍କର। ଗଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ପିଲାମାନେ। ଗଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ। ଆକାଶରେ କୋଉ ସ୍ୱର? ଓଙ୍କାରର ନାଦ ଇଏ ହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ କଣ କହୁଛି? ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ଶୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ପାଇ ଆସୁଛି ବନ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜେହ୍ନେ ବଢିଲା ଆସିଲା ବଳ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ କଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ବଳ ଆସିଲା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ ବୋଇଲା ଉଠ ବୈଦେହୀ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କଳେ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସି ଟିକେ ନଜର କରିବ। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ତମସା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ? ଅନୁକମ୍ପା। ତମସା କିଆ ପିଲାମାନେ? ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ଏକ ନଦୀ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ହଉଛି ତମସା।
तापर गोटे कौन देछि पिला माने अनुकंपा अनुकंपा पूर्व कौन देछि देख से जानि पारे हमें देछि कौन एटी लाइन टा पढ़ दियो एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी कहा आश्रम कथा करछनी वाल्मीकि आश्रम रे रहउतबा एक तपस्विनी पिला माने वाल्मीकि आश्रम रे रहउतबा एक तपस्विनी आ कौन सी आसिले जनक नंदिनी कहले राजा जनकंकर कन्या हेतिवर किए माता सीतावासी कौन कहले उठ वैदेही वैदेही कहि पिला विदेह राज्यर कन्या उषा सुकुमार देई आसीची दर्शन तोष विधि रे तमसा रहिछ नै आपन को दर्शन करिया को उषा चाहि कि रहिछि आ आपन जो स्नान करछि जो तमसा नदी आपन को चाहि कि रहिछि कोळ करी थरे सुख लभिया पई आपन को चाहिछि आपन कोळे कि टिके सुख लभिबो क्लियर पिला माने।